little bit of this. En Mateo capítulo 24, Matthew chapter 24. habrá su Biblia en Mateo 24 Open your Bible to Matthew 24. y a partir del versículo 6, Verse 6. Mateo capítulo 24, verso 6. Matthew 24, verse 6. Nuestro Señor Jesús habla a los discípulos y a toda la gente que le seguía de las cosas que habrían de venir. Our Lord Jesus spoke to the disciples about everything that there was and was to come. Y en el verso 26, And, el verso 6, Verse 6. dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirar que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán, verso 7, porque Verse se 7. levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Verse 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cierra un momento sus ojos y Please, oremos. everyone, close your eyes. We're gonna Padre, en pray. el nombre de Jesús damos gracias, Señor, Father, we thank you por tu palabra. for your word. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu Espíritu Santo que está en nosotros. for your Holy Spirit that's in Y oramos, us. Señor, para que en esta noche And we pray, Lord, so that tú tonight hables a nuestro you corazón. can speak to our heart. Tú traigas sanidad, You can bring tú healing. traigas libertad, You bring freedom. nos lleves a poder avanzar en la vida. You take us to be able to En el advance nombre in de life. Jesús. In Jesus' Y el name. pueblo de Dios dice, The people of the Lord say, amén. Dele un amen. fuerte, fuerte aplauso al Señor. Nuestro Señor Jesucristo habla de las cosas, las señales que vendrían. Our Lord Jesus spoke about the things and the signs that were to come. Guerras, War, terremotos, earthquakes, desastres naturales. and natural disasters. Y vemos que todo esto siempre ha pasado. And all these things have always happened. Pero vemos que ahora en este tiempo, But we see that now in this time, todas estas cosas al mismo tiempo all of these things are happening at the están same time. aconteciendo. They're happening. Y nos deja saber que los tiempos que nuestro Señor Jesús anunció And it lets us know that the times that our Lord Jesus announced están muy cerca. are very close. Y entonces, esas son las señales que vendrían. And those are the signs that were to come. Pero dice la palabra que en ese tiempo, But the word says that in this time, por la persecución que se va a levantar contra los creyentes, because of the persecution that's going to rise up against the Contra la believers, iglesia. against the church, dice que muchos se turbarán. it says that a lot of them were disturbed. Dice también que en esa persecución It says also that in that same persecution, muchos van a tropezar. a lot will stumble. La palabra tropezar habla también, muchos se van a ofender. The word stumble also means that a lot will also be offended. Y entonces serán tiempos peligrosos. And so it'll be dangerous times. ¿Por qué? Porque se entregarán unos a otros. Why? Because they will turn one another Dice, in y van a ser aborrecidos. and they will be hated. Y dice el verso 12, Verse y 12. por haberse multiplicado la maldad, And it says, because evil is el multiplied, amor de muchos se va a enfriar. the love of many will grow cold. Entonces, algo que nosotros vamos a ver en los postreros And tiempos so something that we're going to be seeing in the later y que times estamos comenzando a ver and that we're starting to see now es precisamente que el amor de muchos se ha enfriado. is precisely that the love of many has grown cold. Y dice, y nuestro Señor Jesús dijo que el amor se enfriaría
por multiplicarse la maldad. And the Lord said that that the love would grow cold because the evil is multiplied. Y entonces el amor se enfriaría And so the love would grow cold porque dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo because in the church and in the body of Christ, empezarían a surgir conflictos. conflicts would arise. Y esos conflictos llevarían And those conflicts would take a que unos a otros se entregaran a las autoridades. that one another, they would turn each other into the authorities. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que el evangelio será prohibido. Why? Because there's going to be a time where the gospel Y will be habrá una prohibited, persecución. and there's going to be a persecution. Pero en el versículo 12 de la traducción La Pasión, But in verse 12 of the Passion Version, lo traduce de esta manera. it translates it this way: Habrá tal aumento de pecado y de anarquía there will be a time of so much sin and que anarchy aquellos cuyos corazones alguna vez ardieron de pasión that those of whose heart at one time burned with passion por Dios y por los demás for se God enfriará. and for others will grow cold. Y muchos en la iglesia, And a lot of people in the church, su amor se enfría, su pasión. their love grows cold. Esa Their pasión que passion, un día los corazones ardían. that passion that one day was Ardían in por the hearts, Jesucristo. it would burn for Jesus Ardían Christ. por su It obra, would burn for His work. ardían por las almas. It would burn for the souls. Ese amor y esa pasión That love and that que passion sentíamos por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, that we felt for the body of Christ, for the church. ese amor se comenzará a enfriar. That love begins to grow cold. Porque el pecado, dice, se multiplicará. Because it says that the sin will multiply. Y hay muchos que por ver lo que está pasando fuera de la And there's a lot of iglesia people that because they see what's happening outside of church, y también por las fallas y debilidades and also because of the fails and the de weaknesses algunos hermanos dentro de la iglesia, of brothers and sisters in the esas church, cosas les ofenden these things offend them. y esas cosas hacen que su amor se vaya apagando. And these things make their love grow cold. Se multiplicará la anarquía. Anarchy will ¿Qué multiply. quiere decir esto? What does this mean? Que nadie respetará las autoridades, It means that no one is going to respect the no authorities. respetarán las leyes. They won't respect Y laws. vemos que está pasando fuera de la iglesia We see that it's happening y outside en of todas las church naciones. and in all nations. Nadie respeta las autoridades. No one respects the Nadie authorities. respeta las leyes. No one respects the Pero laws. también dentro de la But iglesia also within the church, sucederán estas cosas. these things will ¿Por happen. qué? Why? Porque muchos se turbarán, dice. Because a lot of people will be Y disturbed. entonces dice, pero el que persevere hasta el fin, It says, but the person that perseveres until the ese end, será salvo. that person will be saved. Entonces, algo que no debemos de permitir And so something that we should never allow es que el amor en nuestro corazón se is apague. for the love in our heart to grow No cold. podemos permitir que nuestro corazón We can't allow our heart deje de arder de pasión por Jesucristo. to stop burning with passion for Y Jesus si tú no Christ. te sientes de la misma manera como te sentías en el pasado, And if you don't feel the same way that you felt in cuando the la past, palabra de Dios te apasionaba, when the word of the Lord cuando no te was passionate no for te you, importaba nada más when nothing else mattered que llegar a la iglesia, than to come to church, igual tenías problemas, you still had problems. igual tenías You situaciones, still had issues. tal vez tenías más You know, and maybe you problemas even had more que los que issues tienes ahora. than you have now. Y de todos modos llegabas a la And you would iglesia still come to church. y te metías en la adoración, And you en would la get alabanza. and you would get yourself in the worship and the Y praise. recuerdas esos días donde derramabas And you remember those lágrimas. days where you would pour en la out presencia de tears. Dios. You would cry in Yo the me presence of the acuerdo- Lord. I remember. Yo me tiraba en la I alfombra. would just lay down on the carpet Lloraba y and I would lloraba. cry and cry and No cry. lloraba por mis I wouldn't problemas, cry because of my porque problems. podía percibir la presencia de It was Dios. because I could perceive the presence Podía of the Lord. percibir el amor de Dios I could perceive the love of God abrazándome. hugging me. Y sentía su I presencia. would feel His Y presence. eso hacía que mi corazón ardiera And de that made pasión. my heart burn with Y en esa passion. pasión yo le decía a Dios, yo te rindo mi And in vida. that passion, I would say, Lord, I surrender Yo my quiero life to seguirte you. todos los días I want de to mi follow you vida. every day of my life. Yo quiero servirte con toda mi Lord, vida. I want to serve you with all of my life. No tengo nada realmente que darte. I don't have anything really Solo to give tengo mi you. corazón, I only have my heart. tengo mi fe I have my y faith. quiero seguirte And I want to todos follow los you días de mi vida. every day of my life. Y en ese mismo amor, And in that same love, yo sentía realmente que amaba a todos. I would really feel that I loved Y a todos everyone. los veía con
con una buena cara. and I saw everyone with a good A todos face. quería hablarles de lo que yo sentía en mi corazón. And I wanted to share with everyone Quería what I hablarle felt a mi in my familia, heart. My family, a mis amigos, my friends, que antes eran amigos de la parranda, the friends that used to be party que friends. con ellos me drogaba en la calle, en la that esquina. I would get high with them out in the Lo que streets. yo sentía quería compartirlo. But what I felt, I wanted to Y share. entonces, y me preocupaba por ellos, And I would be worried about porque them. los invitaba a la iglesia. Because I would invite them to Y church. si no llegaban, And if they wouldn't yo get me there, preocupaba, I would get worried. porque había un amor en mi Because there corazón. was a love in Y my es el heart. amor que Dios derramó en mi, es el amor que Dios derramó en mi corazón. And that love that God poured out in Y my ese heart. mismo amor con el que amaba a Dios And that same love with which I love es el God mismo amor con que amaba a la is iglesia the same love with which I y love amaba a the la church. gente. And I love Y yo people. veía gente que no conocía en la calle. And I would see people that I didn't know in the Y street. yo quería que conocieran el amor And I de wanted Dios. them to know Yo the no love of sabía God. predicar. I didn't know how to Yo preach. no sabía nada de las cartas de Pablo. I didn't know anything about Yo no the sabía nada de letters nada. of Paul. I didn't know anything. Solo sabía que me sentía bien. I just knew that I felt good. Que ya no tenía ese temor con el que That vivía. I didn't have that fear that I lived Yo with quería que anymore. todo mundo sintiera lo que I yo wanted everyone sentía. to feel what I felt. Pero cuando el tiempo va pasando But as time starts y passing, pasamos tiempo en la and iglesia as we start spending time y in en el church cuerpo de Cristo, and in the body of muchas Christ, veces nos ofendemos a lot of times we por become los- offended por las debilidades de algún hermano, because of the weaknesses of a por el brother, comportamiento de alguien, because of the behavior of someone else, porque cayeron en pecado. because they fell in sin. Tal vez un líder, Maybe a leader, tal vez un pastor maybe a pastor que conocías, that you knew que servía a Dios. that served the Y Lord. eso va enfriando el corazón. And that begins to cool, that Y begins dice to la make the palabra heart que grow esos serán cold. tiempos peligrosos. And the word says that those are dangerous times. En Mateo capítulo 13, Matthew 13, perdón, Marcos 13, Mark chapter 13, verso 12, verse 12. dice, y el hermano entregará la muerte a su hermano. En las mismas señales In the same signals and y the same los signs, tiempos que Jesús anunció, the times that Jesus announced, algo que pasaría something that happened, es que el something hermano that is to happen, entregará a la muerte is a that su hermano. the brother will turn into death El his own padre brother, al hijo. the father to the son. Y se levantarán los hijos contra los padres. The children will rise up Y los against the matarán. parents and they will kill them. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. It said, and you will be hated by everyone because of my name. Y otra vez dice, pero el que persevere hasta el fin, And again it says that the one that perseveres until ese the será end, salvo. they shall be saved. Entonces muchos tropezarán en la fe. And so a lot of people will trip, will Y stumble in la their faith. estrategia del diablo And the strategy of the devil es destruir is to destroy el amor the y love los valores the values que unen a la familia. that unite a family. Porque dice que en ese tiempo Because it says that in this no time, solamente los extraños te perseguirán, not only will strangers sino persecute serán you, tiempos muy but there will peligrosos. be very dangerous times. Porque los mismos hermanos Because even amongst brothers, pelearán. you'll fight. Y el amor de hermanos And the love between los brothers valores de and familia, siblings and the values of a family, eso se perderán. they'll be lost. Y no dice, no tendrán ningún temor y tampoco ningún pesar It says you won't have a fear or por burden, entregar a su hermano a la that muerte. they won't have a fear or burden by Los hijos se levantarán turning in contra los padres. their brothers. The children will rise up Los against the padres parents. se levantarán contra los The hijos. parents will rise up against the Y children. los hijos matarán a los And the padres. children will murder the parents. Y entonces vemos que la estrategia del diablo And so we see that the strategy es of the devil destruir el modelo de Dios, is to destroy the model que of es la God familia, that is the family. donde la palabra de Dios dice que Dios a Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Where the word of God says that through you all of the families Le habla in the de, nations le will habla be de la blessed. bendición, He le habla de la bendición, speaks to them of blessing. le dice, serás causa de bendición. He says you will be cause of blessing. Y el que te bendijere será bendecido. And the one who blesses you will be blessed. Y el que te maldijere será And the maldecido. one who curses you will be cursed. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. And in you and through you
all of the nations, Esa all misma of the families of the bendición es nations will be la que blessed. nosotros tenemos That's the same anointing that a we través have de la fe en Cristo through Jesús. faith in Jesus Christ. Pero la estrategia del diablo But the strategy of the es devil destruir la familia, is to destroy the family, es poner enemistad a hermanos contra is hermanos, to bring enemies amongst brothers, poner enemistad de los hijos con los is padres. to put rivalry between, Y vemos between que parents and children. eso sucede todos los días. And we see that happens all Tal the vez, time. tal vez conozcas Maybe you a know, una familia que ha peleado durante mucho you tiempo. know a family that has fought during a Hay long time. familias que se han matado. There's families that have murdered each Se other. mataron los hermanos. They murdered themselves. Brothers, se matan siblings los murdered sobrinos. themselves. Y hay odio entre las cousins, familias. and there's hate between ¿Por qué? families. Porque esa es la obra que el diablo viene a hacer. Why? Because that's the work that the Él devil vino a comes to robar, a do. matar y a He destruir. came to steal, kill, and destroy. Y entonces la familia es el centro de ataque. And so the family is del the enemigo. center of attack for the enemy. Y en los postreros tiempos, And in the later times, in the estamos coming viviendo en times, los últimos tiempos in the, ahora. in the end times, which we're Entonces nos living in damos now, cuenta que esto es lo que está pasando. and we're seeing that this is happening. En Lucas capítulo 21, verso 16, Luke 21:16. vuelve a repetir lo mismo. Dice, mas seréis It says it again. entregados, dice, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos, dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y dice, y el versículo 18, pero ni un cabello de 18. vuestra cabeza perecerá. 19 dice, con 19. vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está hablando es el mismo pasaje en otro evangelio. It's the same passage, but in another. En los otros evangelios in another decía, pero el gospel. que persevere hasta el fin, ese será salvo. It says that the one who perseveres until the Es end will decir, be que saved. todas estas cosas a los It creyentes says that all of these things for the believers, los harán tropezar. it'll make them stumble, Y muchos negarán la fe. and a lot of them will Soltarán la fe. will let go of the faith. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. So the one who perseveres until the end will be saved. Pero en este pasaje dice, But in this passage, you can y see con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. that with our patience, we will win the souls. Es decir, que la estrategia del diablo es destruir, arrebatar tu alma. So the strategy of the devil is to steal your soul, ¿Cómo lo hace? to destroy it. How does Hace he que do it? pierdas la paciencia. He makes you lose patience. ¿Que pierdas la paciencia en qué? To lose patience in what? En tu familia. In your family. Porque si pierdes tu familia, Because if you lose your family, entonces lo pierdes todo. then you lose everything. Si pierdes la paciencia, You lose the patience. hay muchos que pierden la There's a paciencia lot of people who lose their patience dentro de la iglesia. within the church. ¿Por qué? Why? Por las cosas que a veces vivimos. For the things that we live sometimes. Porque debemos de entender que en toda familia, Because we need to understand that in every hay family, problemas. there is problems. ¿cuántos dicen amén? How many say amen? 3, 4 dijeron, entonces en su familia no hay problemas. 2, 3, 4, there's no problems. En toda familia hay problemas. There's problems everywhere. Mire los hermanos. Look at the brothers. Los hermanos, todos los hermanos tienen problemas. All the brothers, all the siblings have Todos los problems. hermanos se pelean. All brothers, all siblings ¿Cierto o no es fight. cierto? True or not? Yo me peleaba con mi hermano. Y I me would fight with my peleaba, brother. I would fight with my brother. a veces a los golpes me And peleaba con mi sometimes hermano. we would even fight, you know, A hit veces, each other. a veces él empezaba la pelea, Sometimes he would start the fights. a veces la empezaba yo, Sometimes I would start the fights. pero nos peleábamos. You know, we would fight. A veces hay problemas en los matrimonios. Sometimes there's problems in the ¿Cierto o no es marriages. cierto? It's true or not? A veces hay problemas Sometimes en la there's relación issues de los padres con los hijos. in the relationship between the parents and the Pero, children. y entonces estos problemas And so these problems son los que muchas veces causa el desánimo. are the ones that a lot of times cause Hay discouragement. hijos que se van de casa There's children that por leave los their home problemas que están pasando, because of the problems that happen in the home. porque se desesperan. They get frustrated. Se desesperan por los pleitos con papá y mamá. They get frustrated because of the fights between mom and dad. Se desesperan por la situación que están pasando como familia. They get frustrated and desperate because of the situation Entonces happening in buscan, the cuando se family. van a la universidad, buscan la universidad que está al otro lado When they del look país, for a college to go to, they go to the furthest one, the one on the other side of the precisamente para country, poderse alejar lo más posible. precisely to be able to get as far away as possible. Muchos de esos jóvenes cuando se gradúan no regresan A a
lot su of those, casa. a lot of those youth, when they graduate, they never come back. Hay muchos esposos que abandonan la familia, A lot of husbands who abandon their family. abandonan sus hijos, They abandon their children. abandonan su esposa They abandon their wives porque perdieron la paciencia, because they lost the patience. porque hay muchos pleitos, Because there's a lot of fights, porque hay muchas situaciones difíciles. a lot of difficult Y situations. entonces el enemigo And so the enemy hace que perdamos la paciencia. makes you lose your patience. La palabra paciencia The word patience en el griego habla de permanecer bajo. in the Greek speaks of La, remaining la underneath. palabra paciencia Patience, en el the original word es uno que originally permanece bajo. is one who remains ¿Bajo under. qué? Under what? Bajo la bendición. Under the blessing. Que permanece bajo la protección de Dios. One that remains under the blessing of God. Cuando perdemos la paciencia, When we lose patience, entonces salimos de la bendición de Dios. then we exit Y ahora from the lo voy a blessing of God. explicar. How? ¿Por I'm going to qué? explain it. Why? Porque salimos del modelo, Because we leave the porque model. salimos de la cobertura We exit the covering que Dios ha puesto sobre la familia. that God has placed over the Porque family. cuando la familia se desintegra, Because when the family is cuando disintegrated, la familia comienza a pelear when the family begins to fight, y no se pueden resolver esos problemas, and you can't resolve the la problems, bendición de Dios the blessing of está God sobre la is familia. over the Y family. cuando nosotros salimos de esa bendición, And when we leave that blessing, entonces comienzan todos los problemas en nuestra vida. then all of the problems in your, La in your familia life es begin. importante. Diga Family conmigo, is la important. familia Say es with me, family importante. is important. Muchas veces por los problemas que nosotros pasamos A lot of times because of the problems that we en go through nuestra casa, in our house, con nuestros padres, with our parents. muchas veces hay heridas en nuestro corazón. A lot of times there's wounds in our Muchas heart. veces cuando una pareja se casa, A lot of times when a couple gets married, ya viene con muchos problemas. they already come with Con a lot muchos of problems, traumas. with a lot of ¿Por qué? traumas. Por Why? todos los problemas que ellos pasaron en su Because propia all of the casa. problems and traumas that they passed in their previous En relationship. Génesis capítulo 12, Genesis chapter 12, dice, en el verso 3 dice, Verse te 3. bendeciré al que te bendijere, dice, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el diablo no puede destruir la bendición de Dios. so the devil can't destroy the blessing of God. Aprenda esto, por favor. Learn this. El diablo no puede destruir la bendición de Dios. The devil can't destroy the blessing of God. Tampoco te puede destruir a ti cuando estás bajo la bendición de Dios. He also can't que destroy te you maldijere, when you're under the blessing of El que God. atente contra ti, The one who será curses maldecido you por Dios. and attempts en against you otras will be palabras, cursed by God. no tienes por qué preocuparte porque alguien te maldiga. So this means that you have no reason to worry Cuando for estás someone that curses caminando you. bajo la bendición de when you're Dios, living under the blessing el of diablo God. no puede The tocarte, devil can't touch no you. puede He destruirte, can't destroy you. pero sí puede hacer que pierdas esa But paciencia, he can make you lose that patience. que pierdas tu amor, That you lose your love. que pierdas tus valores, That you lose your values. que pierdas la gratitud en tu That you corazón, lose the gratitude in your heart. que es lo que mantiene unida la familia. Which is what maintains a family Por eso dice la united. palabra que vendrán tiempos peligrosos, That's why the word says that dangerous times are donde coming. los hijos serán rebeldes a los padres Where the children will be rebellious to the y parents. los hijos serán ingratos con sus padres. And the children will be ungrateful to their parents. Entonces esos son tiempos peligrosos And so these are difficult times. Cuando These are perdemos la dangerous times gratitud when we lose our y cuando gratitude. dejamos de amar. When we stop loving. Entonces en todas las familias hay conflictos. And so in all families there's conflict. Dile al que está a un lado de ti, no nada más en la tuya, Say también that en to la the other mía. person, not just in your house. Pero no son los conflictos los que destruyen la familia. But it's not the conflicts that Escuche destroy esto. your family. Listen to En this, todas las please. familias hay problemas. There's problems in every family. En todos los matrimonios hay problemas. Every marriage has problems. Y eso no destruye un But matrimonio that doesn't destroy a y no marriage. destruye una And familia. it doesn't destroy a family. Lo que destruye una familia What destroys a es family cuando no sabemos resolver esos is when we problemas. don't know how to resolve those Lo que problems. destruye un matrimonio What destroys a es marriage cuando no saben is when they don't cómo know resolver esos how problemas. to resolve those problems. Entonces, hay, por ejemplo,
vienen las parejas y me dicen, pastor, me quiero casar. And so the couples come up to me and they're like, Pastor, I want to voy a get married. casar. I'm going to get Y married. nos va a ir muy bien. And it's going to go so well. Porque en todo este tiempo no nos hemos peleado. It's been all this time and we've Nunca never even nos gotten in a hemos fight. enojado. We've never gotten mad at each other. Nunca hemos tenido un conflicto. We've never had a problem. Entonces nos va a ir muy bien You know, cuando so nos it's going casemos. to go so good Yo when me we get married. preocupo. I include myself Yo in me that. preocupo porque sorry. si no, I get worried. yo me preocupo porque si no han tenido un problema, I get worried because if they've never had a problem, no están listos para el matrimonio. then they're not ready for marriage. ¿Por qué? Why? Porque no es que no tengamos problemas, Because it's not that we don't have sino que problems. sepamos cómo resolver esos problemas. It's that we need to know how to resolve those Entonces las problems. parejas que a veces viven en una apariencia, And so there's couples that live in an y appearance. cuando por ejemplo en la iglesia vivimos en una And apariencia for example, in the church we live in an appearance. y en una superficialidad, And in a superficialness. no hay We live problemas. superficially, there's no problem. Pero cuando realmente nos conocemos, But when we truly know each entonces other, comienzan los problemas. then the problem starts ¿Por happening. qué? Why? Porque tenemos una educación diferente, Because we all have a different education. tenemos una cultura We diferente, all have a different culture. fuimos educados We were all educated con diferentes principios with different principles. y cuando realmente nos conocemos, And so when we truly get to know each entonces other, comienzan los conflictos. then the problems start. Por eso cuando me dicen, yo no he tenido ningún problema, That's why when they tell me, I've never yo had digo, a ¿y por problem. qué no we've se never had a esperan problem." un poquito? All right, then you should wait a little ¿Poquito bit. para qué? A little bit for Para what? que tengan un problema. So you can have a problem. Porque si no tienen ningún problema, Because if you never have a es que problem, posiblemente it possibly no están means siendo sinceros el uno con el otro. that you're not being sincere with one another. Porque no están abriendo su corazón. Because you're not opening El your uno al heart otro. one to another. Entonces cuando nosotros conocemos el And so carácter, when we get to know the ahí character, comienzan los problemas, ¿no? that is when the problems begin. Es como cuando dice la mujer, no sé, era mi príncipe, It says that when the woman says like, oh, I don't know what happened to my se me prince. transformó en Shrek, My en prince el turned into ogro. Shrek, into an ogre. Y dice, y la mujer dice, y el hombre dice, es que And era the una, woman said, era una princesa, used to be a princess. era una muñequita, She used to be this little doll. no sé qué le I don't pasó, know what happened. se convirtió en bruja, She turned into a witch. está loca, She's crazy. ya no puedo vivir con I ella. can't live with her No, anymore. el problema no es que no podamos vivir. No, the problem is that it's not that we can't El live. problema es que tenemos que aprender a resolver los The problemas. problem is that we need to learn how to resolve the Entonces problems. todos tenemos conflictos. And so we all have conflicts. Pero lo que necesitamos aprender, But what we need to que learn fortalece la familia, is that strengthening que the family, fortalece nuestras relaciones, that it strengthens our family, relaciones strengthens our con nuestros relationships, hermanos, our relationship with our brothers, hermanos carnales, flesh brothers y and hermanos en sisters, Cristo. and also brothers and sisters in es Christ. lo que fortalece una relación de What matrimonio. strengthens a relationship in a Es marriage lo que vamos a aprender cómo fortalecer una relación de padres con and hijos. we're going to learn how to strengthen a relationship between Muchas veces la parents and relación children. con tus padres está muy deteriorada. A lot of times the relationship that you have with your parents Tienes papás, is deteriorated. You Pero está have muy a father and a deteriorada esa mother, relación. but that relationship is A veces deteriorated. tienen años sin hablarse. A lot of times you have years No without saben talking lo to que them. está pasando con tu vida. They don't know what's going on in Y your life. entonces hay 6 principios que vamos a aprender And so there's 6 principles that we're going to learn para aprender a resolver esos conflictos. to learn to resolve these problems. Porque debemos de saber que no hay familias perfectas. Because we're going to learn that there is no perfect Otra vez, family. hay hombres que quieren dejar a su esposa. So there's men that want to leave their wives. Porque dice, yo estoy buscando la mujer perfecta. They say it's because I'm looking for the perfect Como woman. es cristiano, And because he's Christian. dice, es que esta es muy mundana. He said it's because this lady's so Yo busco worldly. una mujer de Dios I'm looking for a woman of que sea God, profeta, a que prophet escucha a Dios, that listens to que God, tenga ministerio. that has a Y ministry, entonces, y que sea una mujer perfecta. that's a perfect woman. No hay una mujer There is perfecta. no perfect woman. No hay un hombre There is no perfecto. perfect man. Todos tenemos defectos. We all have our Tenemos our defects. virtudes, We have pero también virtues, tenemos muchos defectos. but we also have a lot of Esos defects. defectos, And these miren. defects,
Yo de aquí si me quito los lentes, So if I take off my glasses, yo los miro a todos, I can see everyone. pero la verdad no miro sus rostros. But to be honest, I can't really see your face. Le soy más sincero, ni If siquiera I'm veo more sincere, sus ojos. I can't even see your eyes. No distingo sus cejas. I can't see your No eyebrows. sé si se bueno, ni a mi esposa. I can't even see my wife's No sé wife's si se eyebrows. depiló las cejas. I can't tell if you plucked your eyebrows correctly. No sé si se peinó o no se peinó bien. I can't tell if you did your Le hair. digo or la not. verdad, no lo I'll alcanzo tell you a the truth. ver. I can't really see you. No sé si planchó esa ropa o I no la can't see if you planchó. ironed your shirt. O no sé si se vino con la ropa sucia o Or I don't no. know if you came with your dirty Pero clothes. cuando yo me pongo los But when I lentes, put my entonces my veo todo glasses muy on, claro. I can see everything very clear. cuando nosotros tenemos cercanía When we have y closeness realmente tenemos una estrecha and we relación, really have a strong relationship, entonces nos damos cuenta de los defectos Then we que start to las see otras personas tienen. the flaws that the other people have. Y cuando nosotros no sabemos lidiar con And esas so cosas, when we don't know how to nosotros manage nos those desanimamos. things, we es become ahí donde un discouraged. esposo se desanima. That's when a husband Es ahí becomes donde discouraged. los hermanos en Cristo se desaniman. That's when the brothers and sisters in Christ Por get eso, discouraged. por ejemplo, en la pandemia So that's why in the pandemic, no había ningún there problema. was no problems. Todos se amaban. Everybody loved each Se other. bajaban la ventanilla del carro, You guys would roll your window se down. tiraban besos. You would send a little Hermano, kiss. los Brother, amo. I love you Y all. nos vemos la próxima We'll see you semana. next week. Parecía una princesa en carro, You look like a, en like carro a, like a alegórico. princess A in a todo parade, mundo you know, saludaba, waved at everybody a todo like, mundo amaba. you say hi to, you love Y everyone. aprendieron a You're hacer like, hasta "Mwah." abrazos de lejos. Yeah, those hugs from far away. Porque no podíamos acercarnos. Because we couldn't Porque get no close. convivíamos. Because we wouldn't Pero cuando comenzamos have a fellowship. convivir, But when we start to have entonces fellowship, comienzan los problemas. then the problems happen. Entonces conocemos el carácter. And so then we get to know Y the lo que es character, peor, which is worse. Entonces conocen mi carácter. And so you now you know my Conocen mis character. defectos. Now you know my Es ahí flaws. donde comienzan los problemas. That is when problems begin Entonces, to start. Antes debemos de entender que para resolver un conflicto And so we need to know that to o solve a resolver un conflict, problema, to resolve a problem, no podemos buscar establecer la culpa de alguien, we can't establish guilt on someone. sino buscar una solución. We need to find a solution. Quien está buscando culpables The person who's looking for a guilty o quien person, vive culpando a alguien, or a person who lives blaming someone, lo que busca es un motivo para pelear. what you're looking for is a reason to fight. Y busca culpables And you look for the guilty o ones, establecer or culpabilidad establish who's to blame, para justificar su enojo to justify your o para anger, justificar su mal or comportamiento to justify your own bad attitude, o your los bad behavior, ataques or the de ira attacks, que tiene. or the fits of Y rage that you entonces have. dice, porque tú tienes la And you say, culpa. oh, it's because it's your fault. Mírelo, por ejemplo, en el matrimonio, lo van a entender muy bien. Look in the marriage, you're going to Le understand dice, it. si yo me levanté muy bien, And you say, oh, it's because I woke Me up really levanté good today. contento. I woke up happy Tú today. tienes la culpa. It's your fault. te vi la cara, I saw your face. me robaste la paz You de Dios. stole the peace from the Lord out of Es me. que tú tienes la culpa por It's lo because que it's haces. your fault. Y cuando buscas establecer culpabilidad, And when you look to find someone to lo blame, que estás buscando es pelear what you're looking for is y to fight justificar tu actitud. and justify your Entonces attitude. la culpa trae mucha acusación And so blaming someone brings a y lot of la culpa accusation. trae mucha condenación. Blaming brings a lot of Y la guilt and acusación y la condemnation. condenación hace que la fe mengue, que naufraguemos en la fe. Accusation and condemnation brings our faith to stumble, our faith Entonces to quien weaken. busca solución a un problema So the person who looks for a solution to a problem necesita buscar la humildad needs to find y the la humility mansedumbre en Jesús. and the patience in Jesús Jesus. dijo, aprender de mí que soy manso y Jesus said, soy learn from humilde. me because I am Diga humble and I conmigo, am meek. mansedumbre. Say with me, Y humildad. meekness and humility. ¿Por qué humildad? Why Porque humility? los problemas nunca se van a resolver. Because problems are never going to resolve. En la familia, In the family, en el matrimonio in the marriage, y en la familia de Cristo, en la familia de Dios, and in the family of Christ, the cuando family of nosotros God, somos orgullosos y altivos. it'll never work when we are Una persona prideful. con orgullo, A person with pride, entonces nunca va a dar su brazo a torcer. you'll never let them. Siempre va a tener la razón. You'll never
twist your arm. They're always going to be right. Siempre va a ser el ofendido. They'll always be Él nunca offended. va a tener They'll la always be culpa. guilty. They'll always be the Y victims. entonces They'll tenemos never be que to blame. buscar con un corazón And sincero so we need to seek with a la sincere heart, mansedumbre, peace, la humildad. patience, and humility. algo que daña mucho cuando nosotros queremos resolver problemas. Something that hurts a lot when we're trying Es to cuando nosotros hablamos resolve our palabras problems como tú, is when we say o words yo, like you, él, me, him, nosotros. us. Porque le dices, es que tú tienes You la say, culpa. it's because you're to O blame. tú hiciste. It's your fault. o You yo. did this. Or Y I. estas palabras lo único que And hacen these words, all they do es establecer un sentimiento de división, is to establish a feeling of de division, lejanía. of distance. Cuando alguien quiere solucionar un problema, When a person wants to solve a tiene que problem, hablar en nosotros. they need to speak us. Cuando nos acercamos, When we come y together, yo me acerco a mi esposa, and I antes come, no come era up- así, come to my wife, I used to not be like pero this. ahora me acerco a ella, But now antes I le come up to decía, her. I used to say, tú hiciste esto, You did this. tú hiciste aquello, You did that. y yo me siento así, And I feel this y way. yo me siento de esta And manera. I feel like this. Pero cuando decimos, tenemos un problema, But when I say we have a te das problem, cuenta que cuando quieres culpar a alguien le dices, tú tienes un you know that problema. when you want to blame someone, you're like, Otra yeah, it's vez, your como fault. somos cristianos, You know, and because we're Christians, necesitas a Jesús. you say, you need Ve a Jesus. orar. Go pray. Ve a buscar la presencia. Go look for God's Porque presence. yo estoy bien. Because I'm good. Pero cuando reconocemos y decimos, tenemos un But problema, when we recognize and say, ¿qué es we lo que have a vamos a problem, hacer? what are we going to do? Estamos mal en esta situación. We're wrong. We're not doing good in this O situation. cuando crees que cuando crees que algo está mal, Or when you think something is wrong, en vez de decirle tienes la culpa, instead of saying, you're to blame, tú me this is your hiciste fault. esto. You did this to me. es cómo te sientes. It's how do you feel? ¿Cómo has estado en este tiempo? How have you been in this time? Y cuando nosotros nos involucramos And when we involve y ourselves tratamos de resolver un problema, and we try to resolve a la problem, única manera es resolverlo en el vínculo de la unidad the only way to resolve it is in que el Espíritu Santo trae. the link that comes. El primer principio es amar. The first principle is to love. Si no tenemos el principio de amar, If we don't have the principle el of amor love, de Dios en nuestro corazón, the love of God in our no heart, podemos resolver un problema. we cannot resolve a problem. En Juan capítulo 4, verso In 20, John chapter 4, verse 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, if one says, I love God, but I hate my brother, es mentiroso. they're a liar. Pues el que no ama a su hermano, Because the one who doesn't love their a quien ha brother, visto, the one who ¿cómo they puede see, amar a Dios a quien no ha visto? then how can you love someone who you can't Y see? nosotros tenemos este mandamiento de Él. And we have this commandment. El que ama a Dios, The one who loves God, ame también a su hermano. to also love your Lo brother. primero que tenemos que tener es el amor de Dios. Y para resolver el problema, The first thing we need to have is the love of God, es and to resolve resolverlo that a través problem, del amor de Dios. we need to resolve it through the love of Primera de God. Corintios 13, no lo busque. 1 Corinthians 13, Pero dice don't que el look for amor it. de Dios es sufrido, But it's that the love of God suffers. es benigno. It's good. El amor de Dios no tiene envidia. The love of God is not envious. Dile al que está a un lado de ti, ya ves, Say, no tiene tell the envidia. person next to you, say it's not envious. El amor de Dios no es jactancioso, The love of God isn't easily no se frustrated. envanece, no hace nada indebido, It doesn't do anything it shouldn't. no busca lo suyo, It doesn't seek its own. no se irrita, no se enoja, It doesn't get angry. no guarda rencor, It doesn't hold grudges. dice, no se goza de la injusticia, It doesn't rejoice in injustice. pero se goza de la verdad. It rejoices in the truth. ¿Estás enojado Are you con tu angry esposo? with your husband? Y entonces le dice, fíjate que me chocaron el carro. And you say, oh, look, they crashed my car. Entonces dentro de ti dices, qué bueno que le So in chocaron you, you're el like, carro. yeah, that's good. Y es que Dios lo Yeah, está castigando. that's what you get. The Lord is getting Es que is Dios sabe punishing que you. no me ha pedido perdón. Oh, God knows that you haven't asked him for Entonces, forgiveness. y no dices nada tal vez, And maybe you don't say pero anything, por dentro dices, uy, but inside of you, you're like, yes. qué bueno. You're like, El amor no se goza Love doesn't rejoice cuando el otro está pasando problemas. when the other person is going through Él problems. se goza de la verdad. He Todo lo sufre, rejoices in todo lo cree, it believes everything. todo lo espera, It waits for everything. todo lo soporta.
and it supports all Y things. dice que el amor nunca deja de ser. And love never stops. Entonces, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, And so when we have the love of God, nosotros nos vamos a esforzar we are gonna por resolver ese work problema. hard to resolve that Nos vamos problem. a esforzar And so we're gonna work hard por perdonar, to forgive, por no guardar rencor en nuestro to not corazón, hold grudges in our heart por las cosas que me hizo, for the things that they did por to las me, cosas que me dijo. for the things that they said to me. ¿Por qué? Porque el amor todo lo perdona. Why? Because love forgives all. Porque el amor no tiene envidia. Because the love doesn't have, Porque el amor isn't envious. no se siente superior a los demás. because love doesn't feel Por eso superior dice to el amor others. no se envanece, no se siente superior a That's los why demás. it says don't feel superior to others. Lo segundo que nuestro Señor nos enseña es a no juzgar. The second thing that our Lord asks, Di conmigo, teaches us is no to not juzgar. judge. Say with me, don't judge. Mateo 7:1 dice, Matthew 7:1. no juzguéis para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se os medirá. Verse 3. Verso 3 dice, ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga Verse de tu 4. propio ojo y entonces verás bien Verse 5. para sacar la paja del ojo de tu hermano. Di conmigo, mirar bien. It says, look first. Quiere decir que cuando tenemos una viga, It says that when we have a beam, no estamos viendo correctamente. when you have a beam in your eye, you're not seeing Y es muy correctly. posible que la paja que yo estoy viendo And it's really possible that the little speck of dust that o, I'm seeing, o los problemas que estoy or the viendo, problems that I'm seeing, tal vez no estoy viendo de la manera maybe correcta. I'm not seeing it in the correct way. Porque hay algo que yo tengo. Because there's something that I Y have. entonces el Señor dice, no deben de juzgarse los unos a los otros. So it says you shouldn't judge one Y another. el peor enemigo de la familia y del matrimonio And the worst es el enemy juicio. of the family and Y the marriage es is estarse judgment. juzgando. And it's to be judging each other. Juzgando quiere decir literalmente estás decidiendo Judging literally means to be que hizo deciding mal o hizo bien, what they did bad or what they que did su good. comportamiento es correcto o If incorrecto, if their behavior is good or bad. qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. What they should be doing and what they're not No doing. solamente juzgas, Not only do you judge, sino a veces condenas a la but you also persona. condemn the person. Pero dice, no deben de juzgarse, But it says you shouldn't judge each other. porque de la misma manera que ustedes se están juzgando, Because in the same way that you're judging each other, ustedes van a ser juzgados you will be judged. con la misma severidad, With the same severity, con la misma falta de compasión with que the same ustedes lo lack hacen. of compassion. Porque a veces te enoja tanto, Because sometimes you get so angry. por ejemplo, los errores de tu esposa. For example, the mistakes of your Te wife, enoja tanto los errores de tu hermano. the mistakes of your brother, O, they get you so las angry. debilidades de tu The hermano. weaknesses of your brother. Pero dice, de la misma manera tú serás juzgado. But it says, in the same way, you will be Y judged. dice, y a veces le dices a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. And it says, you say to your brother, let me take the speck of dust that's in your Y eye. entonces nos damos cuenta que cuando nosotros juzgamos, But we realize that when we judge, queremos solucionar, we want to solve arreglar la vida de las and personas, fix the life of someone else. decirle cómo se Tell comporten, them how to behave. decirle que está mal lo que están haciendo. Tell them that what they're doing is wrong. Déjame sacar la paja de Let tu me ojo. take the speck of dust out of your Pero eye. dice, pero no estás mirando la viga But you're not seeing the beam que está en tu ojo. that's in your eye. Entonces posiblemente la actitud de So juicio possibly the behavior of es el judging resultado de la viga que tú mismo tienes. is a result of the beam that you have Para in que your own puedas eye. ayudar a tu hermano, So that you can help your brother, primero tienes que trabajar first you need to en work tu propia persona. in your own person. Entonces entendemos que cuando hay un conflicto, And so we understand that when we have no a debemos conflict, de ver a la otra persona, we shouldn't look at the other person. sino debemos de ver nuestra propia persona. We should look at our own person. Cuando estamos teniendo, dice, es que somos incompatibles en el carácter. When we say, oh, it's because we're incompatible in our Es porque character. tú estás viendo el carácter de él, It's because you're looking at their pero no estás character, viendo tu but you're carácter. not seeing your character. Ah, no estás viendo, por ejemplo, dices, es que tu You're cara, like, it's because your face. es que tú siempre andas It's enojado. because you're always angry. Pero tú no andas con un espejo viendo. But you don't have a mirror tus holding it caras up, y tus looking at your face expresiones. and expressions all Entonces day. el problema es que nosotros queremos resolver And problemas so the problem is that we want to resolve viendo problems los defectos
looking at o the viendo los errores flaws de los or the demás. mistakes of those Nunca around us, vas a poder solucionar un conflicto. you will never be able to solve a Lo que problem. Jesús dice, What primero Jesus says, saca la viga que está dentro de tu ojo. first take out the beam that's in your eye, Entonces habla de que tengo que trabajar which speaks that I have to work y ver mi propia persona. and look at my own O person. sea, si me enojo, So if I no me enojo por lo que él o ella get hace. angry, I don't get angry because of what No he me or she ofendo does. por lo que él o ella están haciendo, I don't get offended because of what he sino or she por un is doing or problema not que hay doing. en mi corazón. I get offended because of a problem in my Tal heart. vez es un trauma del pasado. Maybe it's a trauma from the Tal past. vez son problemas y conflictos Maybe it's a problem and a que había en conflict tu propia familia. that there was in your own Por family. ejemplo, una vez una persona me dijo, For example, a person yo no told me one time, soporto. I can't take, no soporto arreglar nada con él, me I can't decía. take it. I can't fix anything with Porque this cuando person. cuando comenzamos a hablar, Because when we start to él talk, comienza a mover las he manos starts y a to move his levantar las hands manos. and raise his hands. Yo dije, pues qué problemas son las manos. And I said, what problem are your Pero él hands? dijo, es que yo me acuerdo. He said, me it's dijo because I ella. remember. Yo me acuerdo de cómo era mi papá. I remember how my dad was. Cuando él empezaba a discutir, When he started to él se argue, ponía muy violento he would get really violent. y él levantaba la mano And he would raise his para hands amenazar a mi mamá, to threaten my para mom. amenazarnos a nosotros threaten us. y muchas veces nos golpeaba. A lot of times he would beat Por us. eso cuando yo veo que comenzamos a hablar, And so that's why when we start comienza a to mover talk las manos, and he starts to move his hands, yo me bloqueo, me decía. I block myself. Entonces me lleno de ira, And then I fill with porque rage. empiezo a recordar And I start remembering lo que yo viví en casa. what I lived at home. Y entonces hay muchos de los problemas So a lot of the que problems hoy tenemos that we have es el today resultado de lo que hemos vivido en el pasado. are the result of what we've lived in the A past. veces no podemos confiar en nuestros A hermanos, lot of times we can't trust in our brothers and sisters, naturales y espirituales, los hermanos en Cristo. natural and also brothers and sisters in ¿Por qué? Christ. Tal vez por los problemas que nosotros hemos vivido en el pasado. Why? Maybe because of the problems that we've lived in the Traiciones, past. Betrayals, desilusiones, disillusions, esos problemas que has pasado en la familia. those problems that you've had in your family. Y entonces nos damos cuenta que eso es lo que está causando tantos And problemas. so we see that that's what's causing a lot of problems. Entonces cuando nosotros tenemos un conflicto, And so when we have a conflict, lo primero que tenemos que ir es a the Dios. first thing that we need to do Que Él is come to examine God. primero mi corazón. It's to Him first. Estoy Open our teniendo un heart. problema con Noemí If I have a problem with Noemi y todos los problemas que nosotros no resolvemos, and all the problems that we don't esos resolve, problemas escalan those problems will y se escalate hacen irreconciliables. and they become that you can't fit something. Por you eso can't vemos fix. que hermanos se dejan de hablar toda la vida. That's why we see that siblings stop Al talking final to each other nadie their sabe, whole life. nadie se acuerda cómo In the- comenzó el In problema, the end, no one even remembers how the problem started. solamente que no lo resolvieron. They only remember that they didn't resolve it. Dice, tengo 15 años que no They hablo say, con mis I haven't hermanos. talked to my siblings in ¿Cuál 15 fue el years. problema? What was the problem? Pues no me acuerdo, I can't even pero estoy remember. muy enojado. But I'm still mad. ¿Enojado por qué? Why are you mad? No me recuerdo, I can't pero estoy remember. muy enojado. But I'm mad. Entonces debemos de saber And so we need to know que cuando estamos teniendo problemas, that when we're having primero problems, tenemos que trabajar en nuestra persona first we need to work in our para que own Dios sane person nuestro corazón, so that God can para que heal Dios our traiga heart, libertad so that God can bring y freedom, nosotros podamos ver de una manera diferente. and that we can see in a different Por way. ejemplo, por las mañanas voy al gimnasio con mi esposa In the mornings, I go to the gym with my wife, y había una persona and there was a person. que cuando iba, la verdad me veía feo They would look at me, it's y really no, ugly. no sabía por qué. I didn't know why. Y un día estaba en los baños, en And los one lockers, time I was in the locker, y me locker room. lavé las manos I washed my hands, y él estaba ahí and he was there, y saqué un papel and I para took a piece of limpiarme paper las out manos. to dry my hands, Permanecí ahí porque ahí estaba el bote para tirar el papel. and I stayed there because the garbage can was Y there. entonces me empezó a gritar. And he started y se yelling at puso me. todo And enloquecido. he just got crazy. Y me decía, ¿quieres mi lugar? And he said, "Oh, you want my Dije, ¿cómo spot?" que? No entiendo. And I was, La I verdad no don't get estaba it. confundido. Honestly, I was confused. ¿Quieres mi lugar? You want my ¿De spot? qué me hablas? ¿Para qué What are te you paras talking atrás about? de mí? Why are you standing behind Yo estoy me? viendo lo que estás haciendo. me I'm decía. watching what you're doing. Yo, wow. Entonces Pero dije, wow, no.
No. nomás vine a tirar mi I papel. just came to Yo throw dije, away my dije, paper. de que haya dos locos a que haya uno, mejor que You haya know, uno. instead of there being two crazy ones, Y just one, entonces, and I y left. así pasó 2 o 3 And that veces. happened 2 or 3 times. Y una vez estaba subiendo las And one escaleras, time I was going up the stairs, and literalmente, literally, vi que venía acercándose a mí I saw that he was getting close y to me. volteé con mucha And agresividad. I turned around. Entonces He me had a lot of. volteé He was really y me le aggressive. quedé viendo So y I me turned vio around and he looked y at como me. que despertó. And he woke up Me dijo, wow, estuve a punto de golpearte. and me he dijo. said, "Wow, I was Pero about to así hit hasta you." me hacía así, me dijo, And he "Estuve a would punto", go like that, like he me was hacía going to así, hit me. estuve a punto de And golpearte. he said, me "I was about to decía. hit you." Dice, es que te confundí, me He dijo. said, "Oh, it's because I thought you were Es someone que else. yo creía que eras alguien. It's because I thought you were someone else." Y después me enteré And after I found out que él era un veterano de guerra that he was a war veteran, y que estaba muy traumado. that he was really Que traumatized. estaba bajo tratamiento, He was going under treatment. estaba con psicólogos. He was going through to psychologists. Y aunque la guerra terminó hace muchos And años, even though war was over a esos long time ago, traumas those traumas, y esas pesadillas los seguían persiguiendo those todavía. nightmares kept persecuting him. Entonces muchas de las veces nosotros estamos de esa manera. And so a lot of times we are the Y same las way. cosas que nosotros hemos vivido en el pasado The things that we es lo que lived in no the nos past permite relacionarnos. is what doesn't let us relate Entonces ourselves. dice, no nos juzguemos los unos a los otros. And that it says don't judge one another. Primero trabajemos con Dios First, to work with God en los problemas que nosotros tenemos. with the problems that we have. Porque la palabra de Dios dice que no son los, Jesús dijo que no son los sanos los que necesitan un médico, Because the Word of God says that the healthy ones aren't the ones that sino son los enfermos. aren't the ones that need a medic, it's the sick ones. Y en la iglesia todos somos And enfermos. in the church, we're all Y a sick. todos nos duele algo. And everything hurts to Por everybody. eso estamos en este lugar, And that's why we're here. porque necesitamos de Dios. Because we need Pero si God. estamos viendo But if we're seeing, lo que los demás we're hacen, watching what other lo people que los do, demás hablan, we're watching what other people entonces speak, nunca vamos a poder tener una buena relación. then we will never be able to Amén. have a good Dele un relationship. aplauso al Señor. An applause to the Lord, amen. Lo tercero es perdonar. The third is to Diga forgive. conmigo perdonar. Say with me, to forgive. Marcos 11:25 dice, Mark y cuando 11:25 estén orando, perdonar. says, and when you're praying, forgive. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice cuando estéis orando. It says, whenever you pray, Te das cuenta que cuando estás orando you realize that when you're praying, es cuando precisamente te acuerdas de todo lo que te hicieron. it's precisely when you remember what everyone did to you. Y tus oraciones es que las plagas de Egipto le And your caigan. prayers are that the plagues of Egypt reach their Señor, lives. y como los discípulos de Jesús, Like que the disciples of que Jesus. caiga fuego del cielo y que That- los that- consuma that fire todos. from heaven falls down and consumes them all. Pero dice que cuando tú estás orando But it says that when you're praying, y entonces tú debes de perdonar. you need to forgive. Di conmigo perdonar. Say with me, forgive. Si tienes algo contra alguien If you have something o against si sabes someone, que alguien tiene algo contra ti or if you know that someone has something o against alguien you, te hizo algo, or someone did tú something, tienes que perdonar. you need to forgive them. Así como dice, como vuestro Padre Celestial los ha perdonado, How it says that the Heavenly Father has forgiven tú us, tienes que perdonar. you also need to forgive. Entonces cuando nosotros estamos orando, And so when we're praying, lo primero que Dios te habla, the first thing ¿no that te ha God speaks pasado to you, que hasn't it quieres happened orar to y you no puedes that you orar? want to pray and you can't pray? Que quieres meterte en la presencia de Dios y sientes That you want to get into the presence of God que no conectas, and you feel like you can't que connect, tú oras y and you alabas pray and you y adoras worship and you y praise, sientes que no se mueve ni una hoja, no se mueve and you nada. feel like not a leaf doesn't even move or anything. Es porque lo que Dios está hablando a tu corazón, It's because God is speaking to your heart estás ofendido that you're y offended que tienes que perdonar. and that you need to Que forgive. hay un conflicto que tienes en tu That there's a corazón conflict that you have in your heart, y ese conflicto and that conflict no te deja escuchar a Dios. doesn't let you hear Y le God. dice, si alguno tiene algo contra It alguien, says, if
anyone that has anything against someone, entonces debe de perdonarlo. then you need to forgive them. Y entonces Jesús dijo, Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Peter asked Jesus, how many times do I have to forgive my brother? 7 veces. 7 Y times? Jesús le dijo, yo te digo que hasta 70 veces And 7. Jesus said, I tell you that 70 times 7. En otras palabras, nosotros debemos de perdonar siempre. In other words, we need to forgive Porque si always. nosotros tratamos de arreglar un problema, Because if we want to fix a problem, nunca lo vamos a arreglar si no perdonamos primero. we're never going to fix it if we don't forgive them first. Cuando yo voy a arreglar un problema, When I'm going to con fix a alguien, problem with someone, yo no voy a perdonarlo en ese momento. I'm going to go forgive them in that moment. Cuando alguien tiene algo contra alguien, When someone has something against lo someone ve y else, se enciende la ira. they see them and Se they get enciende el enraged. Their anger starts. Nunca te pasó o nunca te dijeron, te Hasn't veo y hasta el estómago se me Have you ever heard that? revuelve. Oh, I see you and my stomach starts Siento que hurting. no puedo verte. I feel like I can't even see you. El problema es la falta de perdón en The tu problem is corazón. the lack of forgiveness in your heart. Porque lo primero que tú tienes que hacer es perdonarlo, te pidan perdón o no. The first thing that you have to do is forgive them, even if they don't La ask you for persona forgiveness. reconozca o no reconozca su error. Whether the person recognizes or not their fault. Nuestra responsabilidad es perdonar. Our responsibility is to forgive. Y cuando yo perdono, And when I forgive, entonces puedo comenzar a arreglar ese conflicto el que tengo. then I can begin to resolve that conflict that I Si have. no arreglo, si primero no perdono, If I don't first forgive, no voy a poder hablar con esa persona. then I won't be able to speak to that El diálogo person. se va a convertir en gritos. Dialogue will begin to en will amenazas. start to become yelling and Y entonces threats. dice, cuando tú estés orando, tú debes de says perdonar en ese momento. That when you're praying, you need to forgive in that Debes de moment. soltar el perdón en la presencia de Dios. You need to release the forgiveness in the ¿Sabes por presence qué of es God. importante que perdones? You know why it's important that you forgive? Porque Jesús dijo que al que le perdone los pecados le serán perdonados. Because Jesus said that the one who forgives shall be Pero forgiven. al que le retenga los pecados, But los the one- pecados le serán retenidos. But the one who retains forgiveness, their forgiveness shall be Y cuando tú no retained. perdonas, And so when you don't forgive, sus pecados de esa persona the sins of that person, le son retenidos. they're Y held. entonces la persona no puede cambiar. And so that person can't La change. situación no puede The resolverse situation can't resolve itself. porque sigues atado a él Because you're still tied to y él them. sigue atado a ti And they're still tied to you por la falta de perdón. because of the lack of Pero forgiveness. dice la palabra que cuando nosotros And perdonamos, so the word says that when we forgive, entonces tenemos libertad. then we have Y freedom. el perdón trae liberación. And forgiveness brings El perdón trae liberation. sanidad en tu corazón. Forgiveness brings healing in your Cuando heart. nosotros soltamos el perdón, When we let go of the forgiveness, Dios empieza a sanar nuestro corazón. God begins to heal our heart. Todo el coraje, All of the rage, la ofensa, the offense, el desánimo, the discouragement, entonces empieza a desaparecer. it begins to Te disappear. das cuenta que cuando vas a arreglar el problema que tenías, You realize that when you go to fix ya the no te problem that you sientes de la had, misma manera. you don't feel the same way anymore. Lo cuarto es el diálogo. The fourth thing is the Mateo dialogue. capítulo 5, versículo 23, Matthew 5:23. dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero Says first Con- go away and make peace. con tu hermano y With that entonces person. ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo. Di conmigo, me tengo que poner de It acuerdo. says I need to make peace. Dice, con tu adversario pronto, entre tanto que están en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues todo lo que hiciste. Until you pay everything. Entonces Jesús dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti. So Jesus said, if you know that your brother has something against you. Nosotros nos quejamos, por ejemplo, de lo que los demás nos hacen. And so we always complain about what other people do to Pero a us. veces nosotros estamos pensando You know, but sometimes we're thinking que ella tiene algo contra mí. that she has something against me. ¿Por qué no me saludó? Why didn't she say hi to me?
¿Por qué me habló de esa manera? Oh, why did she talk to me like Yo that? creo que ella piensa. I think that she Yo thinks. creo que ella está haciendo. I think that she's doing Y this. entonces cuando nosotros pensamos que alguien tiene algo contra And so nosotros, when we think that someone has something against us, a veces son cosas raras que nosotros tenemos en la cabeza. sometimes they're just weird things that we have in our A head. veces son las cosas que no hemos solucionado en nuestro corazón. Sometimes there's things that we just haven't resolved in our own Y heart. pensamos que los demás están enojados con And we nosotros, think that other people are upset with que us, tienen algo contra mí. that they have something against A us. veces viene la gente y me dice, pastor, es que yo creo que le caigo mal. ¿Y por qué Sometimes dices people que- come up to me and they're like, No, Pastor, no, it's because yo I think sé, she yo doesn't estoy like seguro me. que le caigo Why? mal. I don't know. I just think. I just ¿Alguna know. vez te lo dijo? Have No, they no, ever told pero you no me that? lo tiene que decir, yo No, lo but sé. they don't have to tell me. I just know. Bueno, dice la palabra que si tú sabes, The word says that if you know tú piensas que alguien tiene algo and you contra ti, think that someone has something deja against tu you, ofrenda en el altar. leave your offering No te la at the lleves. altar. Don't take the Alguien me offering dijo una away. vez Someone said one time que tenía como un año que no ofrendaba a Dios. that they had not brought their offerings to the Lord in like in a year. ¿Y por qué And hiciste eso? I said, why did you do that? Porque usted dijo que Because si you alguien said, tenía Pastor, algo contra, That if someone had something against entonces me, yo dejé de ofrendar. to not bring my offering, so I stopped Dice, offering. deja tu No, ofrenda en el leave altar your offering at the y altar ve y ponte de acuerdo con tu hermano. and go and make peace with your brother. Arregla ese problema con él. Fix that problem that you have ¿Por with qué? them. Why? Porque cuando hay falta de perdón, Because when there's lack of forgiveness, eso daña nuestras ofrendas. that hurts Eso our daña offerings. nuestra bendición. That hurts our Entonces dice, blessing. primero ve y ponte de acuerdo con él. And so it says, first go and make peace Habla with them. con él. Talk to them. Entonces no debemos darle lugar al diablo. And so we can't give a place to the En tu devil. matrimonio no puedes darle lugar You al can't give diablo. a place to the devil in your marriage. Con tus hermanos no puedes darle lugar al You diablo. can't give a place to the devil with your Si brothers tú and sientes sisters. que alguien te ve feo, If you feel like someone is looking at ve you y ugly, arréglalo. go fix it. Pregúntale. Ask them. Y a lo mejor así ve. And maybe A lo go. mejor es su expresión. Maybe that's just how they A lo make, mejor no how they tiene make their nada contra face. ti. Maybe there's nothing Escucha against esto. you. O a lo mejor sí está enojado Or contigo. maybe they are angry with you Por alguna razón. for some reason. Tal vez por algo que tú hiciste Maybe for something that y no you te diste did cuenta. and you didn't even notice. Y él está enojado. And they're Y angry with you. entonces cuando nosotros caemos en estos And engaños, so when we fall into this deceivement, nuestras relaciones se van deteriorando. our relationships start to Por deteriorate. ejemplo, algo que Dios habló a mi corazón y ha ministrado en mi corazón. So something that God spoke to my heart and Por ministered in ejemplo, my yo me heart, enojo con Noemí that when I get En mi angry casa, en with, mi with familia. me and in my house and my family, es decir, en mi casa paterna, so my parents' house, siempre había my muchos family, gritos. there was always a lot of yelling. Cuando no peleaban, había gritos. When there wasn't yelling, when Yo there wasn't cuando- fights, there was Cuando yelling. llevaba a Noemí a comer, When I would take a la Noemi casa, éramos to eat novios, to my y parents' la house, llevaba, we were just dating, ella estaba toda espantada and she en la was all mesa. scared. Ya vámonos, me She was like, decía. "Oh, can we go, ¿Por qué please? están peleando? Why are they fighting?" No, no están peleando. No, they weren't Así fighting. gritamos todos They were all aquí. just yelling all the time. Entonces, imagínate cuando había problemas. And so imagine when there O was sea, eran problems. gritos, It eran was discusiones. yelling, discussions. Y por ejemplo, mi papá, For example, my él dad, tenía una forma de ser. he had a way of Toda la being. familia lo conocía. The entire family knew him. Hasta hacían como burla o algo They would así. even kind of make fun of him. Él decían, él se enoja, They would say he gets angry, agarra su chamarra y se va. he grabs his jacket and walks out. Dice, literalmente él se iba, se Literally, salía. he would just grab his jacket and leave Él when como he got se mad. podía salir una tarde, You know, he could leave one afternoon, se podía salir un año y no regresaba. he could leave a year and not come back for a Se year. podía ir meses y no He could go regresaba. months and not come back. Se desaparecía 3 semanas He would disappear for 3 weeks y no aparecía and he wouldn't show up hasta que el coraje se le bajaba. until his rage went down. Entonces cuando yo comencé con Noemí, So when I started being with tenía Noemi, dos problemas I had 2 problems. que yo no sabía yo no sabía hablar I didn't know how to y talk no podía hablar. and I couldn't talk. Cuando ella comenzaba a decirme algo, When she started to say something yo me to me, ponía muy mal, I would get so bad porque lo primero que pensaba
Because the first thing I would think eran en los pleitos, cómo eran los pleitos was en how the familia. yelling was at my Y yo no house. quería eso. And I didn't want that. Entonces, cuando había problemas, So when there was problems, nunca resolvía nada. I would never solve anything. Siempre que ella quería hablar de She alguna wanted to talk situación, about something. se sentía mal, She felt bad. me tapaba, I would just cover me myself daba la vuelta and turn around. y no hablaba. And I wouldn't Me talk. dormía. I would just go to sleep. O literalmente me Or salía, I would literally decía, leave. agarraba las llaves y decía, ya me voy. And I would grab my keys. I'm No te leaving. quiero escuchar. I don't want to hear No you. me hables. Don't talk to Y me. entonces si me salía, And so I would leave. después regresaba. And so I Pero would come back. ¿por qué hacía eso? Why would I do No lo that? entendí. La verdad, hasta hace poco tiempo. The truth is that Dios until habló a mi recently, corazón. God spoke to my heart. Y era ese modelo It was that model, o ese patrón que yo siempre aprendí. that pattern that I always Y learned. no sabía cómo resolver un And problema. I didn't know how to solve a Y problem. muchas veces no quería un confrontamiento. And a lot of times I didn't want Que era una confrontation. persona muy violenta. Because I was a Antes really de violent conocer a person. Cristo, Before era una knowing persona Christ, muy violenta. I was a really violent No estoy person. hablando solamente de llegar a los golpes, I'm not just saying that I would go and sino fight someone and sino punch que había them. mucha ira en mi But corazón there was also a lot of rage por in my muchos heart. problemas y conflictos no resueltos For a lot of problems and unresolved mi conflicts in my familia, heart. Because of my con family, mis padres, my parents, y había mucho odio en mi and corazón. there was a lot of hate in my heart. Entonces yo amaba a Noemí, And so I loved Noemi. siempre la he amado I've always loved her. y no quería dañarla, And I didn't want to hurt no her. quería explotar. I didn't want to explode. Entonces yo rehusaba arreglar cualquier And so situación I would refuse to fix porque any así issue. lo vi siempre Because that's what y I sin saw. darme cuenta. And without Yo noticing, estaba repitiendo los mismos I was patrones. repeating the same patterns. Entonces nos damos cuenta que si nosotros no arreglamos los And conflictos so we realize that if we don't fix the y conflicts tenemos un problema y no sabemos solucionarlo, and we have a problem and we don't know how ese to solve it, problema no solamente se va a quedar ahí, that problem isn't only going to stay. sino ese problema puede terminar en un divorcio, That problem could turn into a puede divorce. terminar en una separación It can irreconciliable. end in an unreconcilable Por problem. eso, hermanos en Cristo So that's why brothers in se Christ, dejan de hablar toda la vida. they stop talking their entire Por eso, life. hermanos en Cristo That's why brothers in Christ, se van de la iglesia they leave church. porque tengo un problema con alguien, Because I have a problem with porque me someone. enojé con alguien Because I got y mad no at lo someone. puedo ver. And I can't see No, them. no es el problema. And it's not the El problem. problema es que no hemos The aprendido problem is that we haven't a learned solucionar los to conflictos. solve the conflicts. Y los conflictos, la vida, And the conflicts in the es life solucionar los conflictos que enfrentamos. and we need, the problem in life is that we need to solve No the conflicts podemos that seguir come. viviendo dándole la espalda a los We problemas. can't keep giving our back to the problems. Y entonces tenemos que aprender a dialogar. And so we need to learn to talk. Dice, pónganse de acuerdo. It Di says, conmigo, acuerdo. it says make peace. Muchas come into veces vamos a accord. tener que llegar al acuerdo Sometimes we need to make peace de que no estamos de acuerdo. that we don't agree. No siempre tenemos que estar de acuerdo en las cosas. We don't always have to agree on everything. Pero a veces tenemos que estar de acuerdo But at least we have to agree en que tú y yo that you and I no estamos de acuerdo. are disagreeing. Pero ahí tenemos que dialogar. But that's where we have to Porque dialogue. tenemos That's where que we have to solucionar el talk, conflicto. because we need to resolve No the tienes que problem. pensar como yo pienso. You don't have to think like I think. Yo no tengo que pensar y creer lo que tú crees. I don't have to think and believe what you believe. Ni tengo que ser como tú eres. And I don't have to be like you. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. But we need to come into accordance. Para llegar a un acuerdo, To come to a an veces tenemos accordance, que tener to concesiones. come to agreement, we need to Conceder. Tenemos que, ayúdenme. Tenemos que conceder, tenemos que soltar cosas. we need to let go of things. Es decir, le pongo un ejemplo. I'll put an example. Muy simple. Really simple. Nos subimos al carro, mi esposa y yo, My wife and I get into the car y entonces vamos a comer. and we go to eat. Y entonces ahí empieza el And problema. that's where the problem starts. ¿Dónde vamos a Where are we going comer? to go eat? Y entonces, ¿y dónde quieres tú? Where do you want?
No, donde tú quieras. Wherever you want. Yo le digo, pues yo quiero ir aquí. And I say, oh, well, I want to go here. Entonces me dice, pero tú siempre quieres ir ahí. And she said, oh, but you always want to go O bueno, there. entonces dime, ¿dónde quieres ir Okay, tú? so then where do you want to go to? Y bueno, dice, y a mi esposa siempre quiere ir a la comida china. And she always wants to go to Chinese food. Yo creo que hasta es china. I think she might be Chinese. Y me digo, pero tú siempre quieres ir ahí. And she's like, oh, but you always Y want to go entonces there. estamos de acuerdo And so we en que a mí agree no me gusta la comida that I china. don't really like Chinese food. Y estamos de acuerdo que a ella no le gusta lo que a mí me gusta comer. And we can also agree that she doesn't like what I like Pero to eat. entonces nos ponemos But de then acuerdo. we come into agreement. Y le entonces, ¿dónde hoy vamos a ir a comer donde tú quieras? So ¿Dónde then quieres ir? today we're going to go where you want to eat. Y Where do you entonces want to ella go? escoge dónde quiere ir a So comer. then she chooses where we want Pero to la go eat. siguiente vez, So then next time, entonces se aguanta. she Porque a has mí to, me gustan los tacos. she has to put up with it because I like Y tacos. entonces le digo, pues vamos a comer So tacos. I say, oh, let's go eat tacos. Y ella, yo le veo su cara. And I see her Y face. no le gusta ir a los tacos. She doesn't like going to the tacos. Pero entonces ella tiene que conceder But she needs to agree. para poder llegar a un acuerdo. She needs to let go of a little to Y be able to ese come acuerdo no to agreement. llegamos si no dialogamos, si no platicamos. And we don't talk about Le it. estoy hablando una cosa muy sencilla This is something that it's so simple para entender un principio. to be able to understand a Pero si principle. tienes un problema, por ejemplo, con tu esposa en So, las finanzas But if you have a problem with your wife in the y no se finances sientan a platicarlo, and you don't sit down to talk about it, eso les va a causar muchos problemas. that's going to cause a lot of problems. Por ejemplo, en la educación con tus hijos. So for example, in the education of your children, La mujer quiere educarlos de alguna manera, the woman wants to educate el them a papá certain quiere way. educarlos de otra The manera. dad wants to educate them this other A mí way. quería traer a los niños bien cubiertos